So, maybe we actually do my case so. God is good services. And open the chair will be ala. O sonfo, o dofo pa, unu ya bema, wadi nyina, na ya nie. Mi chair will be action. Misraw, subscribe na share man why. O subscribe na o share man. Na o have videos mo na nyama na madon so ahira. Ena yekuada nyama ya do mama de pa bi action ye na se bibire. Nyame de oye na ye. Ti anye nyina me no nyina nkase, imom ne nkase nyame ye na do ye ho da. Ye do bo ade ase bibire. Me de me mfa wo bibire na me no be ka awalesem kakra. Sem ka se dwuma die no si be ka awalesem wom. Sebe ye be ka ba no sem kakra. Ye be ka ne mane bibire. Adwuma die be die ani, ye be die agro, ye be sere. E bra no e twen krofo aba ha be buso ma no asem. Na do mo man wo fa abra bomu o ma kire. Me do ase bibire se wo da bia onya aso na wotie. Share ma me why na subscribe ma me na nyame na madom so ahira wo. Me da wase. Yo abusuafo and then all lesson no e fa edikan ni ana akwasi bro say part 1. Me busa se awale no correct say. Na wote awale ase. Awale na wote ase de. E ka sa awale kura awale de. Bible say a Ghana the Bible did ma make the Bible say be ma be jane na na ja ho. No ho na akoda on ku no wa ho number ho. Oba the same thing. Sana me sure say kola aso be kan. Sana nim se na nanom de ye na mama mere de kire se obekọ fie ko hu oba no na busuafo. Ansa na waji watum. Se wo so. Oyoba. Kan tete kura de yetimi edi obi. Ekosrema obi. Ana yetimi koje awale no. Ema obi. Obi ni ho kura yetimi koje awale no no. Na me hyane so se me nka awa ni asem. Tie ni yepa me nka awa di asem. Me ka yan ankasa Ghana ya mamre fa awale ho. So wo anya awa ni wo mu a ebia e ko na nim no ye start part 2 na part na obeti ase. Ale no e de kwa be kwa fa so gi awale. E kwa be fa so gi awale. Eye mahu se musisi mu musu keke na me ko gi awale. Ana mahu se mi gina me ye oba babu na be gina mu. Na me kwa ko gi awale. So ebiem awale kro obi ati wale mane yeye. Obi ati sole kasem de me wale mane yeye. Na ho akra na ye wale fo. Ho ne sese otena be ma dan mane yeye. In all ne baka se ni nyina ye. Obi ati wale mane yeye. Bo abarabona o bono. Ati sen o wale na se. Ye no so ye behwe ho. Ba me gidi se nyenne. In bobo so ama se be ye fa topic na wo follow ye abo se se ye kan ho se. Awale ya de ane kwa awale. So the question is say awale wo ye ni ye. Ba ne no pese me bibi ne mani su kakra bi kiro. Na wo tene wi ase. So me so ase yi. Ne kasa wale fo a o deserve se wo ye wale ni de. Me kasa me pacho me nidi watem ana me ka bi mani twi se atwi nkura fa che me do fo pa a o tie me. O tie ase na wale no kura no o tie njuzu aso ade wo. Football contract no akosan me breaki. Said the microphone ni aba masi hu this season a wo brand hu ebi so obeko bi so ankonyame ado anya nkwe what I say enye sabe ne yeka awale uwali wi asa titi no aseka ho so uwali wi asa udi hu ko hyemu a said etie bia asa bro for bobo so nema ketenke so bibie nema so akere ye kasa bebre ma na nwa ama o credit ni nti bebre ebi se twetwa nema short so ma se beba ebe ya obeti de kana siye na aboa to awale ne ye ene de medical nsemfo kakra na busa wo kwa be na fa so wale so awale no kra wote ase say de kwa awale na wale na me kono kra no ede nso aso na de bebre me be ma no o deserve se me wale no oba no deserve se me wale no woka sabi adua sabi prebiasa enye enanko a ene de wale enye bia na obenu amu adi nko ani ma ne mabibire ka ho anopa de ma mejao ebre ni afa ebre so ni wafa dwene nsemfo a me no wakan ho nyame ya adom ochena ya wade besan hia ene wuko ba tampa ni hia mu nyina nyame obo ne so na sase na de nyina so tumfo no kam ho mo amo onye makoma so ade nyina mamu ombie mo so na omutum so onhwe mo so onkam ho ommie mo adwene ne mo ntiase ani am ho masem nyame hia obi biara se de bia obetie audio wi wuti a mentie me keke tie nsem na wo mu no
na pick na fa bi bo abrabo na beboa wo nyame nka ho obi bia nyame hye obi bia adwuma so nyame mo obi bia ho ban enne so abrabo mu ahedin se de kwabra na man fom